Usa nga dako nga solusyon hamaiha na nga problema han low voltage ngan pabalik-balik nga brownout ang nakatalaan nga ipatuman na sur nga bahin han Eastern Samar. Ini ang katapos kumpirmaron ang pag-aprobar hin 200 million pesos nga pundo para han construction han 69 kV kinapundan Giwan subtransmission line. Sumala kan Attorney Jose Michael Edwin Amancio, General Manager han Eastern Samar Electric Cooperative, ang nasabi nga pondo inti ka nga National Expenditure Program han General Appropriations Act of 2026 nga lakip nga ginpermahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. didalahan Enero 3. Sumala kan GM Amancio ang nasabi nga proyekto inbungahan paningkamot ni Ralon District Representative Christopher Shin Gonzales ngan House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Pulong niya, hapresente ang kuryente nga na-supply hagiwan, inaagila 13,200 volts na distribution line. Tungod ang hirayo ang kinapundan nga tuhagiwan nga naabot in sobra 30 kilometro na resulta inihin maluya nga voltahe nga dako nga line loss. Pinaagi hini nga ipapatuman nga proyekto, isa sa kaan kapasidad nga to 69,000 volts, isa nga high voltage subtransmission line nga kaparihon ginagamit ang National Grid Corporation of the Philippines. Dako ini nga bulig kay may stabilize na naton voltahe, masusolusyonan na ang pareng-pareng o ang mga interruption daran hitaas nga demand sa ring ni GM Amancio. Igin pahayagan ni Samuel ko nga dakan magiging epekto hini ha mga bungtiton Salcedo, Mercedes ngan Giwan, diin nati kadamo ang dagko nga mga establishmento. Hapag kaya na may ada ongoing nga construction. Hintulo nga 3-story building ha Giwan nga nag-apply na hin 4 megawatt nga power supply. Dako gihapon nini nga bagay para ton may ada plano pagtukod din mga cold storage facility, mga ice plant kan mga resort sa sulangan ngan mga sapit nga lugar. Tungod kay makusog na ang supplyhan kuryente, diri na mag-aalang ang mga investor nga mag-invest sa probinsya. Ginklaro pa ni GM Amancio nga ini nga proyekto yung usa nga subsidiya ti kang hiton gobyerno nasyonal. Karuyag sidngon libre ini nga diri utangan kooperatiba salit waray ini iduduga nga baraydan habilhan mga konsumidor. Dengan hini nga subtransmission line construction, matukod liwatan ni Samuel Cohen 20 MVA substation hagiwan nga kapariho ang kapasidad ha Borongan. Iniin para magka-add reserve capacity para tidaraon nga pag-ursahan load o demandhan kuryente. Nakatalaan ng groundbreaking hini nga proyekto yana nga first quarter hiton tuig 2026 nga ginlalauman matatapos ang construction hasakubin usa nga dahin duha ka tuig. Kasumpay hini na apilarhin kooperasyon ang Isamelco tika nga mga local officials nga matagadahan tuna para han right of way. Kinahanglan naton ang permiso han mga tagadahan tuna nga agian han linya. Ini nga proyekto para naman han kaupayan han nga tanan ngan para han aton ekonomiya dugang nga pahayag han General Manager. Kung mahinumduman do si nakatuig nga naglabay, nagpropose ani sa Melco hini nga linya pati na ang Taft Oras line. Kundi waray ini mahitabo tungod nga waray suportahihan mga member consumer owners tungod kay utang. Yan na hasirong hiton bago nga administrasyon nga nasuportahan aton mga magbabalaod, matutuman anhingyapan mga istihanon na sur nga dapit hin mas maupay nga serbisyo elektrisidad. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.